السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم حمزة من سكرت حمزة للمعلومات. اليوم سوف نشرح لعبة موتو جي بي 2013 مع هنا بعض الصور للعبة. لتحميل اللعبة وتثبيتها نحتاج إلى برنامج تورنت والكل يعرفه، ونحتاج برنامج دوملوتوس وكذلك الكل يعرفه. لتحميل التورنت تضغط هنا، ولتحميل دوملوتوس تضغط هنا. والآن نأتي إلى لتحميل اللعبة عن طريق التورنت. نضغط هنا، ننتظر هنا 5 ثواني. نضغط باسي لانونس، نضغط هنا، وننتظر حتى تكتمل. ولما سوف تكتمل ستذهب إلى مجلد تيليشارجمون وستجدها هنا. ها هي، وتضغط عليها مرتين. تنبثق معك هكذا، تضغط اوكي. كما ترون ها هي تبدأ بالتحميل. سأقطع الفيديو. ونرجع لكم بعد اكتمال من التحميل. رجعنا مرة أخرى أحبابي في الله لنكمل الشرح. بعد الاكتمال من الشرح تظهر لنا هنا سورس بالأخضر، نقوم بالضغط عليها مرتين، نضغط كونتيني حتى تظهر لنا هذه الأيقونة بهذه. تظهر لنا هذه بأيقونة إيزو. بعد ذلك نقوم بإغلاقها. نذهب إلى بوست ترافاي، ندخل إلى اللعبة اوفغيغ، نذهب إلى سيت اب، نضغط وي، ننتظر حتى تنبثق معنا. هنا نختار اللغة، أنا سأتركها أنجلي. سويفون، هي تقوم بالدخول. ننتظر حتى تكتمل. وهنا نضغط next، نضغط هنا next، نتركه هكذا next install. والآن هي تقوم بالتثبيت. سأقطع الفيديو مجهرون، سأقطع الفيديو حتى تكتمل لي كي أختصر الشرح عليكم وعلي، لأن رداءة الانترنت تسمح لي بأن يكون الفيديو طويل. نرجع لكم مرة أخرى. وهنا يطلب منا برنامج كما ترون، يقول لي إذا هنا برنامج ديغيت إكس. إذا كان لديك برنامج ديغيت إكس النسخة 9 فاضغط على نيو لكي لا تقوم بتثبيتها. أما إذا كان جهازك لا يتوفر على هذه النسخة من البرنامج فاضغط على وي. والآن سوف أضغط على وي. next انتظر. نرجع حتى تكتمل من التحميل هي كذلك. بعد الاكتمال نضغط ترميني. هنا ديسكتوب وي، نضغط ريستور من كمبيوتر لاتر. كما ترون ها هي اللعبة. هنا لا يمكنني الدخول إلى اللعبة، أعتذر، لأنني ليس لدي برنامج لتصوير ألعاب، وكامتازيا ستوديو لا يمكن تصوير به الألعاب. ندخل عليه ونحاول أن نصغر الصورة ونجرب. كما ترون هذه الواجهة. نضغط بلاي مونتاج فخو فيديو. Le but ultime, c'est de devenir champion du monde MotoGP. Relationnel avec les pilotes eux-mêmes. Ils font tester le jeu aux pilotes pour avoir leur retour sur
Est-ce que la physique de la moto est respectée? Est-ce que les sensations passent via la manette? Donc tout un système de questionnement, d'aller-retour, etc. Pour améliorer les sensations du jeu avec des avis d'experts. On a aussi là cette année la mise en place d'un système de motion capture où donc on a utilisé la motion capture avec des capteurs sur des pilotes, avec des simulations de chute par exemple, pour avoir vraiment des mouvements qui sont le plus proches de la réalité possible. Puis enfin voilà, après c'est aussi l'expérience du développeur qui fait que on arrive à retrouver le moteur utilisé, etc. Qui fait qu'on arrive à retrouver des sensations réelles, quoi. Milestone, on a vu ça aussi dans WRC, c'est qu'ils ont intégré dans MotoGP tout un système d'aide au pilotage qui va faire que si on est novice, eh ben, on peut activer toutes les aides, du style aide au freinage, aide à la direction pour tenir la meilleure trajectoire, etc. Et puis si on est un expert des jeux de race, et particulièrement des jeux de moto, et ben on désactive toutes les aides et puis là on est maître de son bolide. En fait, on est assisté par une équipe de techniciens et par exemple, on peut avoir un souci à la conduite pendant les essais où on n'arrive pas à sortir correctement d'un virage parce que la moto chasse trop, etc. Et on a tout un système de questions pour les techniciens qui, en fait, va vraiment cibler le problème pour nous proposer des solutions et donner des conseils de conduite et aussi de réglage de la moto, parce que ça peut être une mauvaise conduite, on réaccélère au mauvais moment, etc. Mais ça peut être aussi un mauvais réglage de la moto, et les réglages de la moto justement sont tellement pointus qu'on va pouvoir affiner au maximum et avoir un style vraiment propre à chaque pilote.